Okay. Murag na ay murag kung wa ko masayop na ay motorcade nga pagahimoon karon diri sa Dipolog kay sa atong nakita karon diri sa Dipolog Boulevard na ay murag andam ni sila para motorcade. Wa pa ko kahibalo og unsa ning motorcade no nagandam ni sila. Para motorcade yun eh. Diri sa Takbayan sa Dipolog ata sa Dipolog Boulevard. Kay pizza 2 karon no, pizza 2 sa bulan sa Hulyo tuig 2015. Kana lang ang atong pang-spot og hulagway diri sa Dipolog Boulevard. Okay. Ato nang i sign off.